우리 한번 따라 할까요? 영원히 없어지지 않고 다 성취되는 말씀. Давайте все вместе повторим. Слово, которое совершается, никогда не исчезнет. 예, 오늘 이 말씀을 가지고 2019년 마지막 메시지 함께 나누려고 합니다. И сегодня мы рассмотрим последнее слово 2019 года. 디모데후서 3장 14절에 17절에 보면 이런 말씀이 있어요. И от 1 Тимофея 3:14-17 есть такое слово. 예, 너는 배우고 확실한 일에 거하라. 이렇게 말씀이 있습니다. Есть слово, а ты пребывай в том, чему научен. 예, 그러면서 너는 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 구원에 이르는 지혜가 있느니라. И говорится, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя. 디모데후서는 사실 바울의 거의 마지막 작품이라고 할 수 있습니다. Можно сказать то, что Писание Тимофея это последнее произведение Павла. 바울은 감옥에 한 2번 정도 이렇게 들어갔었어요. И Павел дважды был в тюрьме. 근데 이제 이 디모데후서 쓸 때는 이제 이것이 나의 마지막이구나라는 것을 이제 거의 느꼈습니다. И когда он писал послание от Тимофея, он знал то, что это последнее послание. 실제로 디모데후서 쓰고 얼마 있다가 사도 바울은 순교를 합니다. И после того, как он написал это писание, он умер. 그래서 이 디모데후서는 사도 바울의 아주 그 비장한 마음을 읽을 수가 있어요. И можно читать послание от Тимофея и знать сердце Павла. 근데 이 마지막 어떤 그 아주 비장한 마음을 담고 있는 서신 중에 디모데후서의 오늘 본문에 보니까 바울에게 이제 말씀에 대한 부분을 강조하고 있어요. И послание Тимофея написано, сконцентрируется на слове. 저도 2019년도가 이제 다 이제 지나가고 있습니다. И 2019 год уже завершается. 이제 뭐 한 2, 3일 만에 있으면 이제 새해가 밝겠죠. И после 3 дней уже будет Новый год. 그러는 중에 오늘 말씀을 통해서 제가 우리 성도님들에게 당부하고 싶은 게 있습니다. И есть сегодня то, что я хочу через слово вам сказать. 영원히 사라지지 않고 다 성취된 말씀을 붙잡고 인도받기를 바라는 거죠. И я желаю, чтобы вы хватились за слово, которое совершается и никогда не исчезнет. 이 디모데후서를 쓸 때 유대인들의 상태를 우리는 좀 이렇게 점검할 필요가 있어요. И есть то, что мы должны проверить состояние иудеев, когда было это послание. 당시 유대인들은 율법을 지키는 것을 신앙의 절대 기준으로 봤습니다. И тогда иудеи думали то, что почитать слово это ихняя 그러니까 율법을 правильная 얼마나 잘 вера. 지키느냐 이게 그 사람이 신앙의 수준의 잣대로 본 거죠. И у них было главным самым то, что чтобы следовать по слову. 그들은 언제든지 율법을 주장했고요. И они всегда держались законы веры. 율법을 가지고 토론하고요. И имея это, они общались. 또 율법의 근거에서 사람들을 시비를 가리고 이렇게 했습니다. И через это слово они 10 дней были в учении. 이게 율법이라는 게 뭐냐면 행위거든요. 행위를 근거로 모든 것을 이렇게 판단했습니다. И они смотрели все, как человек поступает. 근데 이때 이 바울과 디모데는 달랐어요. Но тогда Павел и Тимофей были другими. 인간의 행위라는 것이 아주 보잘것없다는 걸 알았기 때문에 하나님의 말씀에 근거한 믿음을 강조한 분들입니다. Это были те люди, которые следовали только за верой. 그래서 뭐라고 얘기하면 너가 어려서부터 배운 이 성경 말씀은 그게 아니라는 거죠. И говорится то, что ты с детства учил, это не то. 그래서 성경 말씀에 있는 내용들을 이렇게 설명을 합니다. И они объясняли Писание. 우리의 신앙의 기준은 어떤 선행이나 행위가 아니라는 거예요. Они сказали то, что наша вера это не наши поступки. 여러분 우리가 구원을 받았냐 안 받았냐 이 기준도 어떤 느낌이나 체험이 아닙니다. И даже нету никаких чувств, получили ли мы спасение или нет. 어떤 사람이 꿈을 꾸다가 뭐 하나님을 봤다 이러는데 이거 전부 다 이거 굉장히 위험한 겁니다. И какой-то человек говорит, он во сне видел Бога, но это очень страшно. 아름다운 찬양을 듣다가 막 너무 감동에 눈물을 나면 나 구원받았나 이런 건 굉장히 위험한 겁니다. Или страшно, когда слушаешь восхваление и получаешь 왜냐하면 그 впечатление. 찬양이 멈추고 내게 어떤 사건 문제가 딱 터지면은 난 구원 안 받았나 이렇게 될 거 아닙니까? Потому что после того, как начинаются проблемы, опять будут неверия. 그러니까 신앙의 기준이라는 것이 우리의 느낌이나 우리가 어떤 인간적으로 경험한 것이 기준이 될 수 없다는 거죠. Говорится, что критерий веры это не наши чувства, которые приходят. 그러니까 어떤 행위를 잘했기 때문에 구원받는 건 아닙니다. Или не потому, что сделали хорошие дела и получили спасение. 오늘 본문에 무슨 얘기를 하냐면 15절에 이런 말씀이 있어요. 디모데후서 3장 15절에 보니까
그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있다. 이렇게. И от Тимофея 3:15 говорится, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Иисуса 예, Христа. 신앙의 절대 기준은 말씀입니다. Самый важный критерий — это 근데 그 слово. 말씀의 핵심이 뭐냐? 예수 그리스도를 통해서 구원 얻는 비밀을 아는 거예요. И основное в слове — это через Иисуса Христа знать. 흔히 지혜라는 말을 호크마라는 말을 씁니다. И еще говорят знание. 근데 이 지혜, 호크마라는 것은 우리가 인간이 어떤 처세술, 정보를 통해서 얻어내는 게 아니고 하나님이 깨닫게 하는 것이란 뜻입니다. Говорится, что эти знания не через мирские получаются, а через Слово Божие. 그러니까 우리가 성경을 통해서 하나님이 깨닫게 하는 게 있는 거예요. И через Библию Бог нам дает познать. 그게 뭐냐면 인간은 하나님의 은혜가 아니면 절대 안 되는구나를 깨닫는 겁니다. И человек понимает то, что если не Бог, то ничего не сможет. 인간의 행위는 이사야 64장 6절에 있는 말씀 그대로예요. 그거는 그 잎사귀 같은 거예요. И поступки человека — это, как написано в Исаии. 우리 그 교회 바로 앞에 목련나무 잎사귀 여름에 기가 막힙니다. И вот у нас впереди церкви есть дерево, оно летом растет. 그래서 그 밑에다가 제가 이렇게 의자도 놓고 이렇게 하는 게 그 여름에는 그게 아주 시원해요. Потому что там прохладно под этим деревом сидеть летом. 근데 지금 가서 보세요. 그 나무가 얼마나 앙상한가. Но сейчас посмотрите на это дерево. 거기에 그 의자에 앉으라고 하면 지금 분위기가요. 앉을 분위기가 아닙니다. И если сказать сесть туда, то это не тот вид, чтобы сесть. 잎사귀는 다 떨어져 버린 거예요. Потому что все лепестки упали. 한 해밖에 못 가는 잎사귀예요. Это лепестки, которые только держатся 그래서 인간의 немножко. 의는 저런 잎사귀 같은 거라는 거예요. И говорится, что человек тоже так. 잠깐 사람 볼 때 괜찮아 하지 그게 지속될 수 있는 게 아니에요. Смотришь на человека, думаешь нормально, но это не продолжается. 진정한 가치는 믿음입니다. Настоящая ценность — это вера. 구원을 얻을 수 있는 것은 인간의 행위가 아니고 하나님이 주신 은혜, 그 그리스도를 아는 믿음으로 되는 거예요. И только через веру в Иисуса Христа можно получить спасение. 그래서 뭐라고 얘기냐면 영적인 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하여 유익을 준다 이렇게 얘기하고 있습니다. И еще говорится, дает духовное знание. 여기서 교훈, 책망, 바르게 이런 거는요. 우리가 윤리 도덕적으로 잘못한 걸 책망한다, 이거 지적한다가 아니라 잘못된 영적 세계관, 잘못된 신앙관을 바꾸도록 하는 것이다. Говорится, исправление — это не наше исправление наших неплохих поступков, а исправление наших духовных. 그래서 말씀을 듣고요. 이게 깨닫는 게 중요한 겁니다. И самое важное — через слово понять это. 그 니고데모라는 사람이 밤에 예수님을 찾아와서 묻잖아요. 어떻게 하면 내가 영생을 얻습니까? И один человек пришел ночью к Иисусу. 근데 예수님이 너 착하게 살았냐? 바르게 살았냐? 이거 묻지 않았어요. Но Иисус не спросил, как он жил. 물과 성령으로 거듭나야 한다. 이런 얘기를 했어요. Он сказал, нужно через Духа Святого. 그 영적인 이야기를 한 거거든요. Он говорил о духовном 이제 слове. 그걸 못 알아들었다면 그것을 이제 책망으로 알아들어야 되는 거야. 내가 이걸 잘 이해를 못 하고 있구나 이런 거. И нужно понять то, что я до этого неправильно понимал. 여기서 우리가 교훈을 찾아야 되는 거죠. И здесь нужно найти причину. 인간은 영적인 걸 알아야 되는 거구나. И то, что человек должен знать духовное. 여기서 바르게 하는 것을 알아야 되는 거죠. И еще нужно знать, как нужно правильно 하나님의 делать. 말씀을 따라가는 게 가장 바르게 사는 겁니다. И самое правильное жить — это следовать за Богом. 그래서 하나님의 사람으로 온전하게 하는 것이다. 이렇게. И говорится, будешь как Божий человек. 그러면서 뭐라고 하냐면 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다. 이렇게 얘기해요. И еще говорится, дам силу, которая будет совершаться. 선한 일이 뭔지 아세요? Знаете, что такое хорошие 이 дела? 땅에서 가장 선한 일이 뭘까요? Что за хорошие дела в этом мире? 양심적으로 사는 건가요? Жить по совести? 아닙니다. Это не так. 도덕적으로 사는 건가요? Или жить хорошими делами? 아닙니다. Это не так. 이 땅에서 가장 선한 것은 살리는 거예요. Самое хорошее дело — это 죽은 оживотворять. 자를 살리는 거예요. Оживотворять мертвого человека. 절망에 빠진 자를 구출해내는 거예요. И помочь выйти человеку из пустоты. 그게 가장 선한 일이에요. Это самое хорошее дело. 그 선한 일을 행할 뭐가 있다? 능력이 생긴다는 거예요. Говорится, что появится сила совершать такие дела. 우리가 어떻게 감히 다른 사람을 살릴 수 있습니까? Как мы можем сами оживотворять человека? 우린 인격으로는 못 살려요. С нашими способностями мы не можем. 우리가 가지고 있는 수준으로는 못 살려요. И с нашими критериями мы не можем. 근데 내가 알고 있는 그리스도를 선포하면 살아나요. Но он оживится, если провозглашать Христа, которого 이게 я знаю. 말씀을 통해 우리에게 깨닫게 해주는 거라는 거예요. Говорится, что через Слово мы будем 이게 понимать. 사람을 사는 선한 일을 할 수 있는 능력이
내게 주어지는 거라는 거예요. И говорится, через Духа Святого мне дастся эта сила. 그러면 이 복음을 안다는 것은요, 이 능력을 가지고 있다는 거예요. Знать Евангелие, это иметь эту силу. 문제는 이 능력이 내게 있음을 확인해야 되거든요. И проблема в том, что нужно всегда проверять эту силу. 금년에, 아니, 이제 앞으로 이제 새해에는 이 능력이 내 것이 되는 축복을 누리기를 바랍니다. Я желаю, чтобы на Новый год вы имели такую силу. 자, 저 태양은 늘 떠 있어요. Луна всегда светится 그리고 늘 빛을 비칩니다. и всегда будет светиться. 근데 이 빛을 가지고 역사를 이루는 건 또 달라요. Но имея этот свет и совершать, это уже другое. 지난 여름에 우리 아이들이 저 바깥에서 이게 볼록 렌즈 가지고서 막 이렇게 하더라고요. И прошлым летом наши дети играли на улице. 그러니까 어른들이 뭐라 그랬어요? Что же сказали взрослые? 그거 위험해 그랬어요. Сказали, что это очень 왜 опасно. 위험하다고 생각했죠? Почему же опасно? 제가 이 빛을 모으기 시작하니까 역사가 일어날 걸 아는 거예요, 이제. Потому что знают, если собирать, то и дела будут 그냥 совершаться. 빛을 안 모아놓으면요, 위험할 리가 없어요. И если это не собирать, и не будет опасно. 근데 그걸 모으기 시작하면 이제 위험해지는 거예요. И будет опасно, если это собирать. 태양은 늘 있었던 거라니까요. И Луна была всегда. 근데 이게 모으기만 하면 끝나는 거예요, 이제. Но если все соединить, то всё 하나님의 закончится. 능력은 늘 있었어요. И Божья сила всегда была. 우리가 이걸 모으는 힘이 있어야 돼요. И у нас должна быть сила собирать. 그렇죠? 하나님의 능력은 우리한테 늘 함께 있다니까요. Потому что Божья сила всегда с нами. 근데 이걸 뭐 모으지 않는 사람은 하나님이 나와 함께 하든 안 하든 아무 역사가 안 일어나는 거예요. И человек, который не собирает это, Бог, даже если с ним, он не 이 чувствует. 모으는 힘이 뭘까요? В чем же сила собирать? 기도입니다. Это молитва. 여러분 정말 집중해서 한번 기도해 보셨습니까? И вы попробовали ли молиться сконцентрированно? 그러면 역사가 일어납니다. Но если так, то и действия будут. 집중해서 기도해 보라니까요. Попробуйте сконцентрированно молиться. 언제까지요? До какого же времени? 그 문제에 하나님의 계획과 하나님의 의도가 뭔지를 찾을 때까지요. До тех пор, пока вы не найдете Божий план на эту проблему. 우리는 당장 눈에 보이는 해결 책을 찾으려고 하지 마세요. И не пробуйте искать сейчас ответ. 지금 내가 배고픈 거 해결해봐야 좀 있으면 또 배고파요. И если разрешить наш голод, то через время мы опять будем голодными. 지속해서 배고픈 걸 해결할 수 있는 해답이 나와야 되는 거예요. И должен выйти ответ всегда. 왜 거지들은 한 끼 잘 먹고도 걱정할까요? Почему же люди, которые живут в недостатке, переживают? 단장 눈에 보이는 그 허기진 것만 해결해서 그런 거예요. Потому что они разрешили то, что только видно глазам. 그러나 이 허기를 지속적으로 해결할 해답을 가진 사람은 지금 밥을 안 먹었다고 해서 걱정하지 않습니다. Но человек, который имеет ответ, даже если он голоден, он не ищет. 제가 아는 최근에 다이어트 하는 목사님이 저한테 매일 전화를 해요. И один пастор есть, который держит диету. 강 목사 배가 꼬르륵 할 때 그게 기가 막힌 축복이야 그러더라고요. Он мне звонит и говорит то, что когда ты голоден, это большое благословение. 꼬르륵 할 때 막 지방이 타고 엔돌핀이 나오고 막 뇌가 막 활성화되고 막 그렇다는 거예요. Говорит, когда живот бурчит, говорит, эндорфины выходят, говорит, и голова. 근데 거지가 꼬르륵 하면 못 살아요. Но если нищий человек голоден, он не сможет выжить. 거지가 꼬르륵 하는 거하고요. 이렇게 내가 인생의 답을 알고 꼬르륵 하는 거는 차원이 다르다니까. Это разные вещи. 그 자기는 이 소리가 들을 때 막 행복하다는 거예요. Он сказал, что когда он слушает этот звук, он счастлив. 내일 굶을 일이 없는 사람이 오늘 내가 건강을 위해서 하는 거는 아무 문제가 안 되는 Он 거잖아요. сказал, что нету проблемы, если я сегодня голоден. 내일이 대책이 안 드는 사람은 오늘의 허기를 견딜 수가 없는 겁니다. И человек, который переживает о завтрашнем дне, сегодня не сможет вытерпеть. 당장 눈에 보이는 문제 해결하려고 하지 마세요. И не пробуйте разрешить проблему, которая сейчас видна глазам. 그거는 거지가 배고픈 거 당장 해결하려고 하는 거하고 비슷한 겁니다. И это одинаково, что нищий человек пытается разрешить свой голод. 내 인생을 영원히 누릴 수 있는 답을 찾는 게 제일 중요합니다. И самое важное — найти тот ответ, наслаждаться своей жизнью. 그리스도와 함께하는 삶. И жизнь, которая приводит к 하나님이 나와 Христу. 함께한다. И то, что Бог вместе со мной. 이게 진짜 믿어지면요, 사망의 음침한 골짜기를 갈지라도 두려워할 이유가 없는 거예요. И если верить в это, даже если идти по смерти, то не будете бояться. 보통 사람은 희망이 없는데 사망의 골짜기를 간다? 스스로 자기가 무너져 버리는 거예요. И обычно человек, у которого нет силы, если идет по пути смерти, он разрушается. 그러나 다윗은 달랐잖아요. Но Давид был другим. 무너질 이유가 없는 거예요. У него не было причины разрушиться. 나의 명백한 미래가 있기 때문에 Потому что у меня было будущее.
해답을 찾는 날이 되기를 주의 이름으로 Я желаю, 축원합니다. чтобы это стало днем найти ответ. 이게 말씀을 통해 이 답이 딱 찾아지는 거죠. И через слово выявляется ответ. 하나님의 능력을 딱 모으는 기도를 통해 해답을 찾는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я именно Господь желаю, чтобы через молитву вы могли найти Божью силу и 그래서 ответ. 여러분 문제가 딱 오거든 딱 결단하세요. И если приходят проблемы, ставьте заключение. 문제를 해결하는 게 아니라 문제 속에 하나님의 계획이 뭔지를 찾을 때까지 난 기도할 것이다. Я буду молиться не потому, чтобы разрешить проблему, а 그 через эту 속에서 проблему 하나님의 найти Божий 말씀이 план. 어떻게 답하는지를 내가 찾을 때까지 난 집중할 것이다. И я буду сконцентрироваться до тех пор, пока я не найду Божий ответ. 그때 40일 기도를 하는 거예요. И тогда молится 40 дней. 당장 문제 해결해달라고 40일 매달리고 그거는 이제 막 협박하는 거지 하나님께. 근데 협박하지 말고 진짜 답이 뭔지를 찾고 싶은 정말 누리면서 기다리는 그 집중의 시간이 꼭 필요합니다. И нужно такое время, чтобы сконцентрироваться не потому, что чтобы молиться Богу разрешить, а чтобы найти план. 이거는 모든 사람이 다 필요한 거예요. И каждому человеку это нужно. 2019년 동안에 이 답을 잘 못 찾았다. 그럼 2020년이 그 답을 찾는 날이 되길 바랍니다. И если в 2019 году вы не нашли, я желаю, чтобы вы нашли в 2020 아마 제가 보기에는 году. 시작만 해도 하나님은 역사하기 시작할 거예요. Я думаю, что если только начать, то Бог будет 왜냐 совершать. 하도 그런 데 관심이 없다가 이제 한번 집중하기 시작하면 하나님이 깜짝 놀라가지고 야 내가 답을 줘야 되겠다 이렇게 하지 않겠습니까? Потому что не имея интереса, если вы начнете интересоваться, то Бог будет действовать. 그래서 말씀 집중, 기도 집중의 시간을 갖기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы вы имели время на слово и на молитву. 그러면요 정말 신묘막측한 성경에 그렇게 나와요. 신비하고 아주 요상하고 어떻게 설명할 수 없는 판타스틱한 아주 신묘막측한 일들이 일어날 것이다. И как в Библии говорится, будут происходить такие дела чудные и 시편에 또 이런 великие. 얘기해서 꿈 같은 역사가 일어날 것이다. И как в Псалме говорится, действие как во сне. 에레미야 33장은 뭐냐면 크고 놀라운 일들이 일어날 것이다. И как в Иеремии 33 главе, большие дела. 그런 응답이 여러분에게 나타나길 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы к вам явились такие ответы. 그러니까 여러분 이런 분이 축복이에요. И такой человек благословенный. 사람의 힘으로 절대 해결할 수 없는 문제에 전 봉착했습니다. 그분이 축복입니다. Благословен тот человек, который знает, то, что человеческими силами невозможно 왠지 разрешить. 아세요? Знаете почему? 그때가 하나님이 역사할 절호의 찬스이기 때문에. Потому что это то время найти Божий ответ. 원래 사람의 힘으로 해결할 수 있는 문제는요. 하나님께 의존하지 않습니다. И если можно разрешить человеческими силами, то не надо обращаться к Богу. 왜냐 사람한테 의존하면 되니까 이 사람 저 사람 연락하고 뭐 도움 받을 사람한테 하면 해결되니까 하나님께 의지하지 않습니다 원래. И потому что они через своих людей разрешают эти дела. 홍해쯤 되니까 모세가 하나님께 기도한 거예요. Но когда уже все усугубляется, то как Моисей уже молится 또랑 Богу. 앞에서 기도할 리가 없습니다. И нельзя уже, не надо уже молиться перед 아이 그 또랑 идолом. 같은 건 넘어가면 되는 건데요. 작은 시내는 И 시내가 같은 거는 можно просто пройти. 홍해쯤 되니까 하나님께 완전 집중하여 기도할 수밖에 없는 거예요. Но когда перед ними становится море, то они молятся к Богу. 그때 일어나는 역사가 기적인 거죠. И те действия, которые тогда произошли, это чудно. 여리고성은 거의 무너뜨리기 힘든 성이었어요. И Ерихон было трудно разрушить. 그래서 하나님께 집중하는 기도가 있었던 거죠. И поэтому была молитва к Богу. 아수르의 수십만이 쳐들어왔을 때 히스기야 왕은 인간의 힘으로는 막을 수 없다는 걸 알았어요. 그때 하나님께 기도하기 시작한 겁니다. И когда много войск пришли в этот город, то царь, он молился. 어떻게 기도했죠? Как же они разрешили? 그전에는 사람의 힘으로 가지고 해결해 보려고 뭐 애굽에 뭐 원조 부탁하고 뭐 뇌물도 보내고 다 해본 겁니다. 안 되는 거예요. И они все попробовали сделать через людей, но не получалось. 그때 히스기야 왕이 결단합니다. Но тогда царь Хизикей, 사람의 힘으로 안 되는구나. он понял то, что с людскими силами 성경에 невозможно. 뭐라고 기록돼 있죠? Как написано в Библии, 벽을 향하여. в сторону Бога. 왜 꼭 벽을 향했을까요? Почему же именно в ту сторону? 사람 쳐다보면 사람에게 딱 의지하고 싶은 마음이 생길 거니까. 근데 해결될 수도 없는 사람을 쳐다봐야 마음만 심란하니까 아예 사람하고 인연 끊고 딱 벽을 보고 기도했던 것 같아요. И тогда, наверное, он молился в сторону, где не было людей. 그날 밤 И в ту ночь. 18만 5천이 완전히 끝나버리고 말. И все войска, все разрешилось. 지금 인간의 힘으로 해결할 수 없는 문제를 혹시 겪고 있는 분 계십니까? И если среди вас человек, который, как этот царь, не сможет разрешить свои проблемы, 하나님의 능력을 체험할 절호의 찬스가 온 거예요. пришел тот шанс, чтобы воспользоваться.
이건 그야말로 최고의 응답의 자리요 축복의 현장입니다. И можно сказать, что это наилучший ответ и наилучшее место действия. 오늘 이 축복이 확인되는 귀한 날이 되길 주의 이름으로 И мне 축원합니다. Господь желает, чтобы сегодня стало благословением, чтобы выявить это. 그래서 이 비밀을 아는 사람은요, 말씀 따라갑니다. И человек, который знает эту тайну, он следует за Словом. 예, 말씀엔 이와 같은 어마어마한 약속들을 계속 우리에게 해주고 있기 때문에요. Потому что Слово нам дает наилучшие ответы. 요한복음 4장 49절 54절에 이런 말씀이 있습니다. И от Иоанна есть такое слово. 왕의 신하가 예수님을 찾아왔습니다. От Иоанна 4:49. 자기 아이가 죽어간다는 거예요. То, что у царедворца умирает сын. 근데 예수님이 이 왕의 신하의 믿음을 알았어요. Но Иисус знал веру. 네 아이가 이 시간 나을 것이다. Он сказал, твой сын выздоровеет. 그 말씀을 믿고 집중하는 순간에 가보니까 실제로 자기가 예수님께 말씀을 받는 그 시간에 아이가 나았더라. И этот царедворец поверил в слово Иисуса, и когда он пошел проверил, его сын был жив. 마태복음 8장 5절로 13절에 이런 말씀이 있습니다. И от Матфея 8:5-13 есть такое слово. 백부장이 하인이 죽어가고 있어요. Когда же вошел Иисус, Капернаум, 중풍으로 죽어가고 있었어요. и он умирал. 그때 그가 예수님께 찾아가서 말합니다. И он подошел к Иисусу и сказал, 주님 말씀만 하옵소서. Господи, только скажи, 주의 말씀이면 충분합니다. Твое слово все есть. 그 말씀을 붙잡고 믿는 순간 하인의 병이 낫더라. И с того момента, когда он поверил, его слуга уже выжил. 하나님은 말씀을 통해 우리에게 어마어마한 축복의 약속, 치유의 약속, 응답의 약속을 다 하고 있습니다. И через веру нам дается все благословения. 기도하는 시간에 이 말씀을 붙잡고 떠오른 날이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. я желаю, чтобы когда вы молились, то слово всегда было. 말씀이 안 믿어지는 분은 이 말씀 전혀 안 믿어질 겁니다. И человек, который не верит в это слово, он вообще не сможет 뭐 поверить. 기도도 안 되겠죠. И молитва тоже не будет 그 получаться. 여전히 인간적인 방법에 걱정을 하겠죠. И как и раньше будет переживать свои проблемы. 영원히 해결되지 않을 수도 있습니다. И может быть даже не разрешится 또 навечно. 해결된다 하더라도 그건 또 반복됩니다. И если даже разрешится, то будет все повторяться. 답은 하나입니다. Но есть один ответ. 하나님이 그 문제에 개입하셔야 돼요. Нужно взирать на Бога. 그리고 그걸 통해 하나님이 살아계심이 나타나야 됩니다. И нужно, чтобы через эту проблему Бог мог проявиться. 그 능력을 우리에게 주셨다는 거예요. Говорится, что нам была дана такая сила. 우리에게 능력을 주셨다니까요. И нам была такая дана сила. 선한 일을 행할 능력을 우리에게 주셨다. И Бог нам дал силу совершать дела. 이제 우리가 할 일은 집중의 시간을 갖는 거예요. И то, что мы должны делать, это иметь время с концентрацией. 여러분, 왜 모세는 산으로 가서 기도했을까요? Почему же Моисей молился на горе? 왜 야곱은 야곱강에서 그렇게 기도했을까요? Почему же Яков молился в шатре? 어느 정도 기도했죠? Как же он молился? 환도뼈가 부러지도록. До того момента, пока 쉽게 말하면 환도뼈가 부러지는 상황이 와도 그걸 포기할 수 없었던 집중의 시간을 가졌어요. он имел такое время, даже если все ребра сломались бы, он молился. 왜였죠? Почему? 죽느냐 사느냐였기 때문에 그랬습니다. Потому что было выжить или умереть. 거기서 응답을 못 받으면 형 에서의 칼에 죽을 것이고 거기서 내가 이래 죽느냐 저래 죽느냐 마찬가지로 하나님의 능력을 체험하고 내가 가겠다. 그리고 매달렸던 집중의 시간이 있었기 때문에 대역사가 일어납니다. И произошли действия, он молился умереть от руки брата или умереть молясь. 대역사의 전환점이 되어지는 해가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю, чтобы стало таким годом, чтобы все действия 이거는 произошли. 많은 시간을 필요로 하는 건 아닙니다. И не нужно для этого много времени. 1분을 집중해도요. 이게 40일의 응답을 받을 수도 있는 겁니다. И даже если 1 минуту сконцентрироваться, можно получить ответ на 40 дней. 집중입니다. Это концентрация. 그래서 성경에 야곱이 응답받고 났으면 해가 떠올랐다 이렇게 나와요. И Библия говорится, после того, как Яков получил ответ, то солнце встало. 밤을 샜다는 얘기예요. 밤을 샜다. Говорится, что он всю ночь 다른 молился. 말로 하면 집중의 시간을 가졌다는 И 거예요. другими словами, он имел концентрированное 말씀을 время. 잡고 하나님 앞에. И словом перед Богом. 그래서 얻은 언약이 응답이 뭐죠? И какой же ответ он получил? 이스라엘이라는 거예요. Это Израиль. 한 나라를 너를 통하여 이룰 것이다. То, что через тебя я свершу один народ. 생각해 보세요. 야곱이 처음에 생각했던 건 어느 정도였죠? Что же вначале думал Яков? 한 집의 아버지의 재산을 물려받아서
그냥 호의호식하고 잘 먹고 잘 사는 정도가 자기의 원래 꿈이었어요. Его мечтой было в том, чтобы получить наследство от отца и жить просто. 근데 그것조차도 내 마음대로 안 됐어요. Но даже семья это по его воле не получалось. 야곱은 얼마나 먹고 사는데 집중을 했고 열심히 살았는지 그거 하나도 사실은 마지막에는 안 됐다니까요. И в последний момент не получилось так, как он хотел. 어떤 분이 저한테 그러더라고요. 목사님, 저는 왜 평범한 삶조차도 저한테는 허락이 안 됐습니까? 이런 얘기를 하더라고요. И один человек говорит то, что почему же мне все не дано? 야곱도 그랬던 사람이에요. И Яков тоже делал так. 보편적인 사람들이 하는 그것조차 왜 나는 허락이 안 됩니까? 라고 했던 사람이 아닙니까? Он был таким человеком, который спрашивал, почему же ему это не дано. 근데 집중의 시간을 통해 나타나는 응답은 어땠죠? Но какой же был ответ в заключении? 상상을 초월하는 응답이 있어요. 한 나라를 이루는 그 사람이 된 거예요. Он стал человеком, который совершил один народ. 그건 똑같아요. 한나도 마찬가지예요. И даже Анна тоже так. 그 축복이 오늘 확인되는 귀한 날 되길 주 여러분 축원합니다. Я желаю мне, Господь, чтобы это благословение вы сегодня могли 그래서 오늘 проверить. 말씀에 뭐라고 얘기하죠? И что же сегодня через слово говорится? 이 말씀은 절대로 없어지지 않고 다 이루어질 것이다. И говорится, это слово никогда не исчезнет, и все будет свершаться. 하나님의 말씀은요, 다 이루어진다는 거예요. Говорится, что Божье слово все будет свершаться. 누구를 통해서일까요? Через кого? 믿고 붙잡고 있는 자. Через того, кто верит, 말씀을 언약으로 잡는 자를 통하여 다 이루어질 것이다. и через человека, который ухватился слова, все свершится. 그래서 이사야 40장 8절에 뭐라고 얘기 나오죠? И поэтому что говорится от Исаия 48? 이사야 40장 8절 이런 말씀이에요. 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. Говорится, трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 세상의 모든 것은 사라지지만 하나님의 말씀은 영원한 것이다. Говорится, если все в миру, даже все исчезнет, но Божье слово это вечно. 이사야 55장 11절에 이런 말씀이 있어요. И от Исаия 55:11 есть такое слово. 하늘에서 비가 내려서 땅에 떨어지면 반드시 그 비는 새싹을 나고 많은 대자연의 변화를 일으키듯이 내 입에서 나간 말씀도 모든 것을 다 변화시킬 것이다. Говорится, мое слово исполняет то, что мне угодно. 내 입에서 나간 말은 모든 것을 다 뜻을 이룰 것이다. И говорится, и совершает то, для чего я послал. 그렇다니까요. 우리 하나님 말씀을 붙잡으면요. 그 하나님 말씀을 붙잡은 자를 통해 뜻이 이루어질 것입니다. Говорится, что человека, который хватит за слово, через него будет совершаться. 왜죠? Почему? 요한복음 1장 1절의 말씀처럼 말씀이 곧 하나님이시기 때문에. Это как от Иоанна 1:1. Вначале было слово, и слово было 하나님이 Богом. 말씀을 통하여 역사하기 때문에 말씀을 잡으면 반드시 이루어진다는 거예요. Потому что через слово Бога все свершается, и можно только ухватиться за слово. 이 말씀의 최고 핵심이 뭘까요? И что же самое основное в этом слове? 예수 그리스도입니다. Это Иисус Христос. 쉽게 말하면 그리스도 안에 모든 문제를 푸는 키가 있다는 얘기예요. Говорится, что в Иисусе Христе есть такой ключ, чтобы разрешить все. 왜 우리에게 그리스도를 주셨을까요? Почему же нам дал Бог Христа? 그리스도를 통해 모든 문제를 해결할 수 있기 때문에. Потому что через Христа можно разрешить все проблемы. 그리스도를 통해서 내가 잊었던 축복들, 내가 가져야 할, 누려야 할 것들을 다 회복할 수 있는 모든 그 비밀이 그 안에 담겨져 있기 때문에 그렇습니다. Потому что во Христе Иисусе есть та тайна, которую можно все через Него разрешить. 그래서 바울은 그리스도를 알고 나서 이렇게 표현하죠. И после того, как Павел познал Христа, говорит так. 이전에 알았던 것들을 비교해보면 그것은 그야말로 배설물 수준 정도의 차이밖에 안 될 정도로 그리스도는 대단한 것이다. И Павел исповедовал, что до того, что было, все почитая за ссор. 이 그리스도 안에 모든 지혜와 지식과 보화가 다 들어져 있다. И то, что во Христе Иисусе есть все знания и мудрости. 그 그리스도의 비밀을 말하고 있는 것이 하나님의 말씀의 핵심입니다. И основное слово Бога – это говорится о Христе. 쉽게 말하면 말씀을 들으면서 내가 잘 살아고 열심히 살고 성실하게 이게 아니라 그리스도를 굳게 잡아야 된다는 것을 깨닫게 되는 것이죠. Нужно, чтобы понять, что через Иисуса Христа нужно ухватиться за слово. 그래서 성경에 나와 있는 모든 율법은 그리스도 안에서 다 완성된 겁니다. И поэтому в Библии говорится, что во Христе Иисусе все совершилось. 이거를 이해하지 못하면 또 우리는 우리의 방법을 가지고 돌아가는 거예요. И если мы не поймем это, то с нашими способами мы пойдем по другому пути. 쉽게 말하면 율법이라는 것은 우리의 노력을 의미하는 것을 대표적으로 상징하는 거죠. И закон веры – это есть то. 복음은 하나님의 방법을 붙잡는다는 겁니다. Евангелие – это ухватиться за Божий способ. 내 능력을 잡을 것인가 하나님의 방법을 잡을 것인가 Ухватиться за свою силу или ухватиться за Божий способ? 어떤 것을 선택하시겠습니까? Что же вы выберете? 계산해 보세요. Попробуйте посчитать. 내 방법을 동원해서
살아갈 것인가? 하나님의 능력으로 살아갈 것인가? Пойду по своему способу или пойду по Божьему силу? 어떤 게 훨씬 쉬울까요? Какой же самый легкий способ? 근데 사람들은요, 체질이 내 방법으로 살아가는 거 쉽다고 생각해요. Но люди думают, прожить своими силами это легко. 그게 오래된 각인입니다. Это то укоренение, которое... 사실은 불가능한데도 Но это невозможно. 그게 될 듯한 느낌이 있거든요. Но у них есть такое чувство, что 근데 как будто получится. 하나님의 방법은 딱 보면 이게 논리적으로 안 맞아 보여요. Но Божий способ, это для них не подходит. 생각해보세요. 430년의 노예를 해결하는 방법이 문설주에 피 발라라. 이게 믿어집니까? 얼마나 이게 황당해 보여요. Поверите ли в то, что 430 лет были в рабстве, но все свершилось, когда помазали кровью агнца двери? 저 여리고성을 무너뜨리냐? 그러면 법궤를 언약궤를 잡고 그냥 돌아. 이렇게 빙빙 돌아봐. 이게 얼마나 이게 설득력이 떨어집니까? И вера даже упадает, если говорит просто молиться вокруг Ерихона. 근데 그 얘기는 무슨 얘기죠? Но что же это за слово? 합리적이고 논리적인 내 방법을 쓸 것이냐? 아니면 내가 볼 때 이건 논리적이죠, 상식적이죠 않지만 하나님의 방법으로 이걸 붙잡을 것이냐 이거예요. Говорится, попробуй ухватиться за свой способ или ухватиться за Божий способ. 무엇을 잡을 것입니까? И что же вы выберете? 아멘. Аминь. 하나님의 방법을 여러분의 인생의 방법으로 잡기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь желает, чтобы вы ухватились за Божий способ. 그러니까 이게요. 사람의 방법에 익숙한 사람들은 이 메시지를 들으면 진짜 이게 황당하게 들릴 겁니다. И человек, который ухватился за Божий способ, для него это будет тяжело. 그리고 너무 막막하게 들릴 거예요. И он не сможет в это поверить. 저는 성경을 보면 충분히 납득이 돼요. Но когда я смотрю в Библию, я все понимаю. 아니 바로 왕의 그 군사력을 해결하고 나가는 것을 어떻게 양피 발라서 된다고 하냐? 이거 얼마나 막연한 일입니까? И даже можно не верить в то, что через кровь агнца можно все это решить. 광해에서 불뱀한테 물려 죽어가는데 저 노뱀 만들어 놓고 쳐다보라. 그러면 나을 거야. 이게 얼마나 이게 참 비논리적입니까? И было даже невозможно было поверить в то, что Бог сказал так делать. 근데 왜 하나님이 그런 말을 하셨을까요? Но почему же Бог сказал такое слово? 여러 가지를 생각해 볼 수가 있겠죠. Можно подумать о разном. 과연 우리가 우리 생각으로 계산해서 오는 그 합리적인 부분이 그게 우리에겐 굉장한 걸림돌이 될 수 있다라는 거죠. И с нашими мыслями это все может даже не 그럼 получиться. 비합리적이어야 되냐 이 말은 아닙니다. Но это не так. 하나님의 초과학적인 역사를 말하는 거예요. Говорится о Божьей действии. 하나님의 능력을 너의 삶 속으로 누리게 하라 이거예요. Говорится наслаждаться Божьей силой. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하신 분이잖아요. Бог тот, который создал все. 그분이 내 삶에 개입하겠다는 거거든요. Говорится, Он будет тем, который будет возглавлять 그러려면 мою 나의 жизнь. 옛 틀이 무너져야 돼요. И тогда мои старые рамки должны разрушиться. 내 방법대로 내 노력대로 내가 하는 대로 하겠다는 방식을 내려놔야 돼요. И нужно оставить все свои способы пытаться разрушить своими 그걸 силами. 내려놓는 방법 중에 가장 중요한 것이 지금까지 했던 합리적인 방법에 대한 한계를 놓고 포기해야 된다는 거예요. И наилучший способ все это оставить, это бросить все. 그리고 하나님의 말씀 그 자체를 붙잡으라는 거예요. И говорится, нужно просто ухватиться за Божье Слово. 그것이 그리스도 안에 다 있다는 겁니다. И говорится, что во Христе Иисусе есть все. 왜 유대인이 그리스도를 받아들이지 못했죠? Почему же иудеи не смогли принять Иисуса Христа? 그들이 너무나 그걸 볼 때 비합리적으로 느꼈던 거예요. Потому что они не верили в это. 그리스도 안에 모든 게 있다. 이 말이 이해될 수가 없어요. И они не поняли то, что во Христе Иисусе есть все. 가정의 문제, 경제의 문제, 인간관계의 문제, 모든 문제 그리스도 안에 답이다라고 하는 말이 의외로 어렵습니다. И было тяжело поверить то, что во Христе Иисусе есть все 진짜 разрешение. 어려워요. И по правде тяжело. 그러나 내 방법에 한계를 느낀 사람은 한번 잡아보죠. Но человек, который оставляет все свое, он сможет ухватиться. 그 축복을 누리는 날이 되길 주의름 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы это стало днем наслаждаться этим 그래서 성경에 благословением. 들어도 깨닫지 못할 것이고 보아도 알지 못할 것이다 말을 그래서 한 거예요. И поэтому в Библии говорится, даже если слушаете, не сможете услышать, даже увидите, не сможете 그래서 увидеть. 주의 말씀을 듣는 자가 복이 있고 그걸 보는 자가 복이 있다. И говорится, благословен тот человек, который видит и слышит. 그래서 이 말씀을 깨닫는 자를 가리켜서 오늘 뭐라고 했냐? 그가 큰 자라 이렇게 나와요. И сегодня через слово говорится, тот, который ухватил за слово, это человек самый большой. 그 19절 마지막입니다. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받을 것이다. И в последнем стихе говорится, тот человек, который имеет все,
и у него будут двери рая. 하나님의 말씀이 깨달아지고 그 말씀을 나기에 언약으로 잡는다는 게 뭐예요? 인생의 방법으로 잡는다는 거예요. 그 잡는 자가 큰 자라는 거예요. Говорится, человек, который хватился за этот завет, тот большой человек. 성경에 나와 있는 렘넌트 7명이 다 그런 분들이었어요. И все ремнанты, 7 библейских ремнантов в Библии, все так же. 사무엘이 말씀을 듣기 시작하면서 그의 인생은 나라를 살리는 일을 하게 됩니다. И когда Самуил начал слушать слово, то он начинал совершать дела в своей стране. 사무엘상 3절에 이런 말이 있잖아요. И от Первое царство говорит 그 так, 시대에 하나님의 말씀이 희귀하여 이렇게 나와요. то, что в то время Божье Слово не было. 그 얘기는 뭔지 아세요? Что это значит? 하나님의 말씀을 사람들이 듣지를 못한다는 거예요. То, что люди не смогли услышать Слово Божие. 아니 성경에 기록되어 있는데 읽으면 사람들이 받아들이지를 못하는 거예요. Если прочитать Библию, говорится, что люди не могли 이게 принять, 되겠나? что этим все получится. 그러니까 말씀을 들어도 희귀하다는 말은요. 말씀이 없다가 아니에요. 들리는데 내 말씀으로 믿어지지가 않는 거예요. Говорится, не значит, что нет слова, слово есть, но я не воспринимаю его. 홍수가 나면 물은 많은데 먹을 물이 없는 것처럼요. Как есть потоп, но нет, чтобы пить воды. 엘리 제사장은 매일 성전에서 그 성막에서 성경책을 읽었는데 하나도 믿어지지가 않았던 거예요. И первосвященник Илья тоже каждый день читал, но он не смог поверить. 그걸 가리켜서 말씀이 희귀하다 이렇게 하는 거예요. Но имея это, говорится, что у слова не было 근데 силы. 신기하죠. 어린 렘넌트인 사무엘은 깨달아진 거예요. Но говорится, что маленький Самуил, он понял. 이것으로 끝이 없던 겁니다. И на этом все закончилось. 그 사무엘 하나가 나라를 살려버렸어요. И один этот Самуил оживотворил 누가 весь 큰 народ. 자냐? Кто самый большой? 말씀이 깨달아지는 자가 큰 자예요. Тот, который понимает слово. 말씀이 믿어지는 자가 큰 자예요. Тот, который верит в слово. 다윗이 어떤 사람이었습니까? Каким же был Давид? 사무엘상 16장 4절이니까 하나님의 말씀이 다윗에게 임하여 이렇게 나와요. И от первой книги Царств говорится, Слово Божие снизошло на Давида. 다윗이 말씀이 깨달아진 거예요. Давид понял Слово. 이사야 6장 8절로 9절이 뭡니까? И что говорит от Исаия 6, 8, 9? 말씀이 깨달아진 거예요. Он понял Слово. 에레미야 1장 4절 뭐라고 나옵니까? Что же говорится от Еремии 1:4? 여호와의 말씀이 에레미야가 임하니 이렇게 나와요. Говорится, Божие Слово снизошло на Еремию. 에레미야 33장 1절에 또 뭐라고 하죠? И что говорится от Еремии 37? 에레미야가 두 번째 말씀이 임하기를 이렇게 나와요. И второе Слово снизошло на Еремию. 말씀이 두 번 깨달아졌다는 거예요. Говорится, дважды понял Слово. 이것으로 역사를 바꾼 겁니다. И имея это, поменяли историю. 에스겔서 37장이 뭐라고 나오죠? И что говорит от Иезекииля 37:4? 저 마른 뼈들에게 어떻게 해야 저들이 살아나겠느냐? Как можно оживотворить тех людей? 여호와의 말씀을 대언하라 하는 거예요. Говорится, проповедовать Божье Слово. 잘 생각해 보세요. 그 마른 뼈가 뭘 상징하죠? Что же значит сухие кости? 당시 이스라엘 사람의 영적 상태를 말하는 거예요. Сухие кости это те, чтобы говорили о состоянии народа Израиля. 우리들의 하나님 없이 살아가는 사람들의 영적 상태를 마른 뼈로 말한 거예요. И говорится, что сухие кости это состояние ихнее. 아무런 낙도 없고 희망도 없이 살아가는 사람들. Люди, которые не имея надежды, проживают. 그들에게 말씀을 대언하라는 거예요. Говорится, дать им слово. 그랬더니 군대가 되어버려요. И чтобы они стали как армия. 말씀이 임하면 군대가 됩니다. Если Слово Божие снизойдет, то станут как армия. 군대가 하는 일이 뭐예요? Что же значит армия? 적군을 막아내는 거죠. Останавливать врагов 위협을 막아내는 일이잖아요. и останавливать опасности. 말씀이 들어오면 모든 위험과 위기와 저주와 재앙을 막는 능력이 생기는 줄로 믿습니다. Я верю, что если есть Слово, все, есть сила остановить все. 초대교회에 임한 게 뭐죠? Что же снизошло на раннюю церковь верующих? 초대교회 성도들에게 하나님이 하신 게 뭐죠? Что же они делали? 마가다라방에 감람산에 모아놓고 40일 동안 말씀을 준 거예요. И собравшись на горе Голгофе, они 40 дней молились. 말씀이 임하는 것으로 끝난 거예요. И когда Слово снизошло, все разрешилось. 40일간이나 왜 걸렸을까요? Почему же это заняло 40 дней? 그 전능하신 주님이 4분만 해도 될 걸 왜 40일간 했을까요? Почему же великий Бог мог за 4 дня сделать, но почему же 해석은 он 여러 за 가지 할 수 있습니다. 40 дней? Можно 거기 있는 사람 по-разному 한 사람 подумать. 한 사람에게 미션을 주는 기간이 40일이다. 이렇게 말씀도 하시고요. И есть такие слова, которые, чтобы
каждому человеку давалась миссия. 전 그거 맞다고 생각해요. И я думаю, что это правда. 근데 또 다르게 해석도 할 수 있어요. Но есть можно по-другому понять. 말씀을 줬는데 아직 하나님 안 믿어지는 거예요. Даже если он давал слова, они не смогли 한 поверить. 말 또 하고 한 말 또 하고 그래도 잘 안 믿어지는 거예요. Он всегда повторял одно и то же слово, но они не понимали. 제가 왜 그걸 느끼냐? 마태복음에 하나님 나라 비유가 예수님이 이 비유 저 비유 계속합니다. 왜? 못 알아들어요. 아무리 얘기해도. Потому что от Писания Матфея Иисус каждый раз дает пример, но люди не верят. 우리가 말씀을 끊임없이 들어도 안 깨달아지는 때도 있지 않겠나? Но есть то, что даже если мы слушаем слово, мы не сможем 이 понять. 말씀이 깨달아진 날로부터 끝나는 겁니다. И все закончится с того дня, когда мы понимаем. 그러면서 바람 같은 불 같은 역사가 임하기 시작합니다. И начинает действовать как огонь невесты. 15나라가 막 찾아오고요. И 15 стран 3천 находят. 제자가 일어나고. И становится 사마리아가 3000 변화되고. учеников. 그렇죠? 이런 역사들이 계속 부리듯 일어난 이유가 뭐냐? 말씀이 임한 날로부터. И причина таких действий с того дня, когда Божье Слово снизосходит. 그래서 말씀을 들린다, 말씀이 믿어진다, 복 중의 복입니다. И когда в Слово верится и слышится, то это наилучшее благословение. 마태복음 13장에 이런 말씀이 И от 있잖아요. Матфея 13 главе есть такое слово. 13장 16절에 С 13 по 16. 너희는 눈으로 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 이렇게 나와요. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. 그 17절에 아주 중요한 얘기를 합니다. И в 17 стихе есть важное слово. 마태복음 13장 17절에 내가 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너가 보는 것을 보고자 하여도 보지 못했고 너희가 듣는 것을 듣고자 해도 듣지를 못하지 않았느냐. Говорю себе истинно, говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видели и не видели. 근데요. 그 갈릴리 사람 몇몇은 이걸 알아들었다는 거예요. 그러니까 네가 복이 있도다. Но говорится, что некоторые люди из Галилеи поняли это. 오늘 이 말씀이 깨달아진 우리 예수님께 모든 성도님 복된 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. И я верю, что наши верующие нашей церкви имеют такое благословение. 이게 들린다는 것은 복인 겁니다. И то, что вы можете слышать, это 제가 благословение. 확실한 거는 이 말씀이 안 들리면 여기 와서 앉아있기가 정말 곤욕일 거예요. Наверное, тяжело, если слово невозможно услышать. 뭐 우리 강단은 맨날 지난 주 거나 오늘 거나 다음 주나 그리스도에는 다른 걸 얘기 안 하니까요. Мы всегда на кафедре говорим только про Христа. 그래서 계시록 1장 3절에 이런 말씀이 И 있어요. поэтому Откровение есть такое слово. 이 하나님의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이 있도다. Говорится, человек, который имеет это слово, блажен. 누가 읽어요? Кто же читает? 아니 믿어져야 읽죠. Только верой можно прочитать. 성경을 제 옛날에 안 읽었어요, 저도. Я тоже раньше не читал Библию. 왜 안 읽었는 줄 아세요? Почему я не читал? 억지로는 읽었는데 이게 스스로는 안 읽어지더라고. Потому что я заставлял себя читать. 안 믿어지니까. И я не смог поверить. 믿으면서 갈등이 더 생겨. И через веру еще хуже. 이거 뭔 말이야 이게? Я не понимал, что это. 아 이게 뭔 이런 말도 안 되는 이렇게 되니까 이거 읽을 수가 없는 거예요. И я не смог прочитать, потому что не было веры. 영적인 게 이해돼야 아 그렇지. 이 읽어지는 게 축복입니다. И блаженно то, что если можно прочитать. 듣는 것도 이게 축복이에요. И благословение слушать. 전에는 딱 설교 시간에 앉아가지고요. 비판하는 게 역할이었어요. И у меня была раньше такая роль слушать слово и осуждать. 꼭 저럴까? Это правда так? 아, 왜 또 저렇게 말씀하실까? И почему же этот человек так говорит? 아, 오늘 또 말도 안 되는 얘기만 하시네. 이랬다니까요, 내가. И я говорю то, что и сегодня тоже говорить слова, 그러니까 которые 이게 неуместны. 듣는 게 아니에요. 그냥 억지로 전도사니까 앉아있지만 안 들려요, 안 들려. И я был просто проповедником, слышал, и я не смог все равно слышать. 지켜지나요? И как это? 그게 언약으로 잡아지나요? И можно ухватиться разве за завет? 한마디도 안 잡혀진다니까. Даже одно слово я не смог 지킨단 말이 ухватиться. 뭐예요? Что значит? 이게 무슨 뭐 이렇게 실천한다 이거 아니에요. 이거 언약으로 잡느냐라는 거거든. Говорится, важно ухватиться за завет. 안 잡아져요. Но не смог 안 ухватиться. 믿어지니까. Потому что не верю. 근데 이게 어느 날 깨지더라고. Но в один день это все, 읽는데 너무 행복해요. когда я читал, я был счастлив. 듣는데 너무 감동이 돼요. И когда слышал, 언약으로 잡는데 행복한 거예요. я был счастлив, когда ухватился за завет. 그게 복 있죠. И это благословение. 그래서 마태복음 28장 20절에 무슨 말씀하죠? И что говорится от Матфея? 내가 너희에게 분부한 것을 모든 사람에게 가르쳐 지키게 하라.
Говорится, слово, которое я даю тебе, научи и других. 여러분, 내가 들은 말씀이 믿어져야 남한테 가서 말하는 겁니다. Слово, которое я могу слышать, я могу и другому. 아니, 내가 안 믿어지는데 말할 수 있나요? И я не смогу поверить, как может другой человек 아니, поверить. 듣고 믿어져야 가서 말을 하지요. Только слушая и веря, можно 그래서 пойти и 예수님이 дать слово. 분부한 것을 가르쳐 모든 사람에게 말할 수 있다는 얘기는 그 모든 말씀이 내가 이해되고 수용되고 받아들였다는 얘기예요. И то, что Иисус говорит, идти и другим народам провозглашать, это то, что я уже понял это. 그래서 그가 축복된 사람이고 시대를 바꿀 사람이다 하는 거죠. И поэтому это человек благословенный, человек, который изменит эпоху. 그래서 오늘 본문에 주님이 뭐라고 얘기합니까? И что сегодня в основном говорит Господь? 아주 재미난 표현을 해요. Он говорит интересное слово 20절에 보니까요. в 20 стихе. 마태복음 5장 20절에. 5:20. 내가 너에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. 이거를요 잘못 해석하면 진짜 이거 난감해져요. И если неправильно это понять, то будет 내가 проблемой. 서기관과 바리새인보다 더 율법적으로 잘 살아야 된단 말인가? 이렇게 해석하면 이건 진짜 완전 말씀을 엉뚱하게 해석한 거예요. Нельзя думать, что нужно жить еще лучше, чем 이 фарисеи. 얘기입니다. 서기관과 바리새인이 생각하는 그 의와 다른 차원의 의, 이를 갖지 않으면 이렇게. Говорится, праведности книжников и фарисеев, то, что имели. 서기관과 바리새인이 말하는 의는 인간의 행위 율법을 통한 의였거든요. И то, что фарисеи и книжники говорили, это было только закон. 근데 예수님 말하는 의는 그 의가 아니에요. Но то, что Иисус говорил, это не так. 우리가 믿을 때 의로워지는 의를 말하는 거예요. Говорится, когда мы верим, 전혀 다른 차원의 의를 이해하지 못한다면 우리는 어떤다? и если не сможем понять это, 천국에 들어가지 못할 것이다. то не сможем войти в Царство Небесное. 그렇죠. 이건 다른 의를 잡아야 돼요. Нужно охватиться за другой 비슷한 смысл. 의거나 더 큰 의가 이게 다른 의미입니다. 다른 거예요. Это другой смысл. 로마서 3장 28절에 뭐라고 나왔죠? И что говорится от Римлянам 3:28? 사람이 의롭다함을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 아니하다. Говорится то, что с людскими способами невозможно. 자, 오직 그리스도 안에서만 우리는 의로워지는 겁니다. Говорится, только во Христе Иисусе можно познать. 그 사람이 이제 시대를 바꿀 수 있는 언약으로 들어가는 거거든요. И этот человек должен войти в ту 자, сторону. 말씀을 정리합니다. Я дам заключение. 자, 2019년을 우리가 이제 다 보내면서 점검할 게 있어요. И есть то, что мы должны проверить в последнем 2019 году. 전 로마서 3장 19절로 22절에 있는 말씀을 우리가 가지고 좀 점검할 필요가 있다고 И 생각합니다. я думаю, что нам нужно проверить, имея Писание, Римлянам 3:19-22. 어떤 점검일까요? Что же нужно проверить? 우리들도 모르게 오랫동안 있는 옛 틀이 율법적인 틀이에요. То, что в нас есть старые рамки, это закон. 자꾸 우리는 뭔가 인간의 행위를 가지고 뭔가를 변화시키려는 그런 경향이 우리 안에 너무 많아요. И внутри нас есть много то, что мы хотим разрушить с людскими 그 силами. 틀이 완전히 깨져야 됩니다. И эти старые рамки должны разрушиться. 인간의 율법적 행위는 구원과 아무 상관이 없다는 것이 확인돼야 되고요. И нужно проверить то, что Божье спасение не заключается в законе. 3장 4절에 이렇게 얘기합니다. И 3:4 говорится так. 사람은 다 거짓되기 때문에 그 거짓된 인간의 어떤 행위를 가지고 뭘 하려고 하지 말아라. Говорится, всякий человек лжив, как написано. 그러면서 9절에 뭐라고 나오죠? И в 9 стихе 사람은 모두 다 죄 아래 있다. говорится, все люди находятся во 그러니까 грехе. 죄 아래 있는 우리가 뭘 해서 될 수 있는 건 아무것도 없다. Говорится, так как мы находимся во грехе, мы не сможем ничего сделать. 그러면서 19절에 뭐라고 얘기합니까? И говорится в 19 стихе. 우리가 율법 아래 있게 되면 율법을 가지고 뭔가 하려고 하면 할수록 우리는 죄책감과 하나님에 대한 그 두려움에 떨 수밖에 없다. Говорится, но мы знаем, что закон, если что говорит к состоящим под законом. 20절에 뭐라고 하지요? И в 20 стихе. 인간의 율법이라는 것은 내가 한없이 부족하다는 것을 발견하는 하나의 수단에 불과한 것이다. И говорится, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. 22절에 말씀이 납니다. И в 22 стихе. 우리가 진정으로 의로워지는 것은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로만 가능한 것이다. Говорится, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. 쉽게 말하면 우리가 점검할 게 하나 있어요. И есть то, что мы должны проверить. 오직 믿음입니다. Только вера. 그냥 믿음이 아니요, 오직 믿음. И не только вера, а только вера. 우리들이 제일 많이 하는 실수가 이겁니다. 그래도 그렇지 이렇게 나. И есть то, что мы ошибаемся, даже если так. 그래도 그렇지 그것도 행동도 어떻게
이런 얘기를 하거든요. Мы говорим, даже если так, как можно так? 오직 믿음으로 들어가면 삶은 서서히 하나님이 이루어 가십니다. И если войти только верой, то Бог будет нашу жизнь вести. 그래서 우리가 걱정하는 것은 행위가 잘 되냐 안 되냐에 걱정하지 말고 오직 믿음이 되느냐에 더 집중해야 되겠다. И нужно сконцентрироваться на том, что получается ли только вера. 두 번째 우리가 점검할 게 있어요. И есть тоже во-вторых. 그럼 하나님이 우리에게 주신 말씀이 뭐냐라는. И какое же слово, которое Бог нам дал? 마태복음 4장 19절을 기억하십시오. Нужно запомнить Матфея 4:19. 내가 너로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Я сделаю тебя ловцом человеков. 잘 생각해보세요. 예수님이 베드로한테 내가 너 부자 되게 하겠다 이러지 않았어요. Иисус не сказал Павлу, я сделаю тебя богатым. 내가 너 큰 선주 되게 만들어주겠다 하지 않았어요. Он не сказал, что я сделаю из тебя великого человека. 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Он сказал, я сделаю тебя ловцами человеков. 그럼 마태복음 28장 19절 20절 이렇게 하면 이겠습니다. И есть еще от Матфея 28, 19, 20. 모든 족속으로 제자 삼는 일을 네가 하게 될 것이다. Говорится, будешь делать дела, которые идти по всему народу и совершать слово. 여러분 인생 개조가 되는 거예요. Жизнь, все получилось. 옛날에 저는 천안도 저는 떠난다는 거 상상도 못했어요. И я раньше не думал, что я смогу покидать 제가 город 얘기했잖아요. Тунан. 서울 한번 가려면 많이 생각했어요. Я же говорил, когда я пытался ехать в Сеул, я много думал. 길은 어디로 가고 Куда я 옷은 뭐 입고 пойду 가고 и что одену. 가면 어느 식당에 가야 되고 걱정 많았어요. 저 서울 한번 가도 И у меня было много переживаний. 그 서울 못 가지더라 안 가지더라고. 자꾸. И я не смог попасть в Сеул. 그래 천안을 떠나면 고생이야. И я сказала, что если покину только 근데 Чунан, то 모든 будет 족속으로 трудности. 제자 삼 이 말이 와닿겠습니까? Но думаете, приходит ли слово, идите по всем народам? 근데 우리를 통하여 전 민족에게 가서 이걸 전할 수 있는 사람으로 하나님이 만드시겠다는 거예요. Но Бог сказал, что сделать нас людьми, которые будут идти ко всем народам. 그러면서 뭐냐? 내가 너와 영원히 함께하리라. И сказал, я пребуду с тобой вечно. 이게 하나님 주신 말씀입니다. И это слово, которое Бог дал. 그 요한복음 21장 15절에 뭐라고 그러죠? И что говорится от Иоанна 21:15? 내 어린 양을 먹여라. Говорится, ухватиться за слово. 진짜 후대 사역 해야 되겠구나. 이런 거죠. И я подумал, нужно вести 여기에 служение. 모든 게 다 있구나. И в этом есть все. 사도행전 1장 8절에 말씀을 주셨어요. И от Деяния 1:8 есть такое слово. 내가 땅 끝까지 증인이 되게 하리라. Я сделал тебя свидетелем до края земли. 인생 정말 짧습니다. И наша жизнь очень коротка. 제가 제 나이 벌써 한 해 지나가니까 아우 이제 2, 3년만 있으면 저 한갑이에요. 근데 걱정되는 거예요. 이게. И я переживаю, потому что через уже 2-3 года я уже... 아니 У меня 시간이 이렇게 빠른가? возраст прибавляется. 마음은 헐 30대인데 왜 이렇게 빨리 왔나? В душе мне 30, но почему же время так быстро идет? 그러니까 잘못하면요 아무것도 못하고 할 수도 있어요. Если неправильно подумать, нельзя ничего сделать. 여러분 모든 민족에 가서 증인이 되는 응답을 누리길 죄름 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы вы шли ко всем народам и наслаждались. 모세는 80에 그 쓰임 받았어요. И Моисей получил этот ответ в 80 лет. 언약은 잡은 자의 것입니다. Завет тот, который ухватится. 잡으세요. Попробуйте ухватиться. 전 아줌마로 살다 갑니다. 이러지 말고 난 전도자로 살다 갑니다. 잡으세요. И подумайте, что вы будете 그게 благовестниками. 진짜 내 가슴에 요동치는 언약이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы стало заветом, которое к вам в сердце придет. 여러분 가슴에 요동치는 언약이 언제쯤 있었나요? И когда же ваше сердце так стучилось? 그게 있어야 됩니다. И нужно, чтобы это так было. 그리고 세 번째입니다. И в-третьих, 이 말씀을 언약으로 굳게 잡으라는 거예요. и нужно ухватиться это слово, как за сильный 요한복음 завет. 11장 40절에 뭐라고 얘기하죠? И что говорится от Иоанна 11:40? 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Говорится, Иисус говорит, и не сказали от тебя, что если будешь веровать, увидишь Слово Божие. 말씀을 잡으세요. Попробуйте ухватиться за завет. 그러면 영광을 보게 될 것입니다. Тогда вы увидите славу Божию. 그래서 천국은 침노하는 자의 것이다. 이런 얘기를 И 하잖아요. поэтому говорится, что рай того человека, который 뭘 нуждается. 침노합니까? Что нужно? 다른 사람을 침노해 가는 얘기가 아니에요. Не идти в сторону другого 내 человека. 안에 언약을 가로막고 있는 오래된 옛틀의 장애물을 침공에 들어가야 되는 거예요. Говорится, нужно убрать все свои старые рамки, которые во 그걸 мне. 무너뜨려야 돼요. И нужно, чтобы все это сломалось. 할 수 없어, 못해, 늦었어, 안 돼, 나는 그거에 계획이 없어. 이런 불신앙의 생각의 틀을 침범하기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы убрали свои старые рамки и неверия, которые у вас. 하나님이 2020년을 통하여 이 위대한 일들을 이루어 가실 줄로 믿습니다. И я верю, что в 2020 году Бог будет совершать свои дела.
기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 2019년 한 해 동안 말씀 따라올 수 있도록 인도하심을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, что в течение 2019 года Ты руководил нас. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 우리와 함께 하시는 주님의 능력에 나의 능력되는 집중의 축복을 누리게 И 하옵소서. дай нам наслаждаться Божьим Словом и Божьими силами. 그리고 말씀이 믿어지는 은혜를 누리게 하여 И 주옵소서. дай нам наслаждаться тем наслаждением верить в Слово 그래서 이 Божие. 말씀을 붙잡을 때 하나님의 영광을 보는 축복을 누리는 해가 되게 И 하옵소서. дай нам, смотря на это Слово, ухватиться и 예수 наслаждаться. 그리스도의 이름으로 Именем Иисуса 기도하옵나이다. Христа молимся. 아멘. Аминь.